गोटे शाकाहारी जी दुख सही पार गोटे आमिष मांस भोजन करुवा लोकटे से दुख सही कर सी आम रामचंद्र की जाए लिखिकी रखु गोटे भेजिटेरियान गोटे शाकाहारी जी पेन नब जी कष्ट नब आमिष मद्य मांस भोजन करुवा लोकटा सांगे सांगे भुजा कर छुरी धर गंडल कर किंतु शाकाहारी लोक अपेक्षा कर देखा कौटे सहीजा नहीं तेणुक आपण मैं शाकाहारी किए अच्छा ना ना अच्छा देखु आप सबुदिन आमिष खातु मोर किसी कहार ना किंतु भागवत कहले अति कम गोटे दिन आपण मैंने शाकाहारी होगा उचित सप्ताह कौ दिन हाँ कहले आमिष मधुपान ज करोति रवेर दिने सप्त जन्म भवेद रोगी जन्म जन्म दरिद्र स्त्री तैल मधुमांसादि जस्यते रवेर दिने न व्याधि न शोक न दारिद्र स्वगछति सूर्य मंदिर मु निवेदन करी आज ठार जो मैंने विजयनगर रघुनाथ रामचंद्र भागवत कथा शुणा भागवत कर्मकर्ता माने कम से कम परीक्षा कर देखु सप्ताह गोटे दिन रविवार दिन आपण मैंने निजे आमिष खातु ना घरे मध्य आमिष हो से अनुमति दिंतु ना गोटे दिन ये बाटर जगह मत मार मत भारी डर मार दी थर आखि देखा माने असल कथा नना को बाधुची तार तो बंद हेले चलो नहीं ना तार बंद हेले चलो नहीं शुण 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 भाई सुंदर कांड शुण 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 भाई सुंदर कांड सुंदर कांड शुणिले सुंदर कांड शुणिले खंड हेब जमगण शुण 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 भाई जयटा हनुमान ने कि राम ने सबू बाकी काम आपन पूर्ण हम बाकी सुझला भाई आप जय पकाउं बोल श्याम रामचंद्र की जय ये लगिला जे प्रकृत में जयटा हनुमान नहीं फेरइले फेरबे ना तोर बाबा किसी काम बाकी नहीं जय लिखिकी रख जी जोरे जय पकेब से शीघ्र काम हो बोल श्याम रामचंद्र की जय न कहले हम नहीं तब लगी मई पर खेऊ तुम भाई सही दुख कंदमूल फल खाई शाकाहारी हेले शाकाहारी भोजन कले हविषान्न भोजन कले मनीष भितर धैर्य शक्ति सहिबा शक्ति रहे तेणु निवेदन करी आम पिला आमे मु डाक्तर ए कहूँ अंडा न खाइले हेनी आपड़ गोटे विचार कर मत गोटे कथा कहतु कुकुर छुआ कला बेले किए देखी छोट छुआ कुकुर छुआ कला बेले देखते आखि बंद थाए ना खोला थाए बंद बंद गाई बाछुरी कला बेले देखते आखि खोला थाए ना बंद थाए खोला अच्छा मनीष छुआ कला बेले
ମଣିଷ ପିଲାଟି ଜନ୍ମ ହେଲେ ଆଖି ଖୋଲା ଥାଏ ନା ବନ୍ଦ ଥାଏ? ତାହେଲେ ଏଠୁ ଜଣା ପଡିଲା କୁକୁର ଜନ୍ମ କଲା ବେଳେ ଆଖି ବନ୍ଦ ଥାଏ, ବାଘ ପିଲା କଲା ବେଳେ ଆଖି ବନ୍ଦ ଥାଏ ନାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଗାଈ ପିଲା ଜନ୍ମ କଲା ବେଳେ ଆଖି ଖୋଲା ଥାଏ। ଯୋଉମାନେ ଜନ୍ମରୁ ମାଂସାହାରୀ ସେମାନେ ଜନ୍ମ ହେଲା ତାଙ୍କ ଆଖି ଦିଟା ବନ୍ଦ ଥାଏ। ଯୋଉମାନେ ଜନ୍ମରୁ ଶାକାହାରୀ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଲା ଆଖି ଦିଟା ଖୋଲା ଥାଏ। ଆମର ଆଖି ଖୋଲା ଥାଏ ନା ବନ୍ଦ ଥାଏ? ତୁମର କଣ ନନା ଚଷମା ତ ପିନ୍ଧିଛ, ଖୋଲା ଥିଲା ନା ବନ୍ଦ ଥିଲା? ବୋଉକୁ ପଚାରିଲେ କହିବ। କଣ ବାବା ଆଖି ଖୋଲା ଥିଲା ନା ବନ୍ଦ ଥିଲା? ଆମେ ଏଇଠିକି ଆସିକି ଡାକ୍ତର କହିଲା ଅଣ୍ଡା ନ ଖାଇଲେ ବା ପ୍ରୋଟିନ କମିଯିବ, ସ୍କୁଲରେ 2-3ଟା ଅଣ୍ଡା ଦିଅ ଏବେ ନାଇଁ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ସ୍କୁଲରେ ଅଣ୍ଡା। ଆଉ କଣ ଦିଅ ନା ଦିଅ, ଅଣ୍ଡା ଦିଅ। ଆମେ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବାକୁ ମନା କରୁନୁ, ସବୁଦିନ ଖା, କିନ୍ତୁ ଆଜିଠାରୁ ଯୋଉମାନେ ମହାବୀରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି କାମରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗାଁକୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ହନୁମାନ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ରବିବାର ଦିନ ଆଇଁଷ ଖାଇବେନି ବୋଲି ସେ ଆମର ରାମଚନ୍ଦ୍ର କଣ ବନ୍ଦ ହବ ନା ମା? ରବିବାର ଦିନ ଘରେ ଆଇଁଷ ବନ୍ଦ ହବ ନା? ବନ୍ଦ ହବ। ଯିଏ ଘରକୁ ନେଇକି ଯିବେ ତୁମେ ରୋଷେଇ କରିବନି, ପକା ଗୋଟେ ଭୁଲ ହନୁମାନଜୀ କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡର କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯୋଉ କାମକୁ କଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ହର୍ଷ ହବ, ଆନନ୍ଦ ଆସିବ, ପ୍ରେମ ଆସିବ, ଆପଣ ଜାଣିବେ ସେ କାମରେ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ। ଯୋଉ କାମକୁ ଗଲାବେଳେ ମନଟା ଦୁଃଖ ହଉଛି, ଯିବି କି ଯିବିନି, ହେବି କି ହେବିନି, ହବ କି ହବନି, ସେଥିରେ ଫେଲ। ପରୀକ୍ଷାକୁ ଗଲାବେଳେ ଯଦି ମନ କୁନ୍ତୁ କୁନ୍ତୁ ହଉଛି ତାହେଲେ 3rd ଡିଭିଜନ ହବ ବି କଷ୍ଟ। ଯଦି ପରୀକ୍ଷାକୁ ଗଲାବେଳେ ମନରେ ହର୍ଷ ଅଛି, ଉଲ୍ଲାସ ଅଛି, ତାହେଲେ ସକ୍ସେସ୍। ମୁଁ କହୁନି, ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ କହିଲା ଜବ ମୋଇ ଆବୋ ସୀତା ହି ଦେଖି ରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ। ଜବ ମୋଇ ଆବୋ ସୀତା ହି ଦେଖି କଲେ ମୂଳରୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମତେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରୁହ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଙ୍କାକୁ ଲମ୍ବ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ଯାଇନାହାନ୍ତି, କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଜବ ମୋଇ ଆବୋ, ମୁଁ ସୀତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆସିବି। କାହିଁକି ନା ହୋଇ କାଜ ମୋଇ ହର୍ଷ ବିଶେଷୀ, ମୋ ମନରେ ହର୍ଷ ଆସୁଛି, ଉନ୍ମାଦ ଆସୁଛି, ଆନନ୍ଦ ଆସୁଛି, ସୁଖ ଆସୁଛି। ବକ୍ତା କଥା କହିଲା ଯଦି ମୁଁ ଯଦି ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ ମା କରୁନି, ତତେ ଆନନ୍ଦ କୋଉଠୁ ଆଣିଦେବି? କିରେ ଯାହା ପାଖରେ 100 ଟଙ୍କା ଅଛି ସେ ସିନା 90 ଟଙ୍କା ଚାନ୍ଦା ଦେବ, ଯାହା ପାଖରେ 90 ଟଙ୍କା ଅଛି ତ 80 ଟଙ୍କା ଦେବ ନାଇଁ, ଯାହା ପାଖରେ ଯୋଉଟା ଅଛି ସେ ସେଇଟା ଦେବ ନା, ନଥିଲେ କୋଉଟା ଦେବ? তো আনন্দ কি বলে? আনন্দ 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 ছবি ঘন শ্যামা